السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میرے ویورز اور سبسکرائبرز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالی سے یہ دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو سامع و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے رفع الیدین کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں سنن ابی داؤد شریف جو ہے حدیث کی کتاب، اس میں جو رفع الیدین کی احادیث ہیں انشاءاللہ آج وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ سب سے پہلے میں نے صحیح بخاری شریف میں سے رفع الیدین کی احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، پھر صحیح مسلم شریف کے اندر جو احادیث تھیں وہ شیئر کی، اس کے بعد سنن نسائی شریف کے حوالے سے بھی ویڈیو بنا کر میں رفع الیدین کی احادیث شیئر کر چکا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ سنن ابی داؤد شریف جو ہے حدیث کی کتاب ہے، صحاح ستہ کے اندر داخل ہے اور مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو رفع الیدین کی احادیث ہیں انشاءاللہ آج وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں رفع الیدین کی احادیث انشاءاللہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جس سے آپ حضرات کو اور تمام مسلمانوں کو جو بھی انشاءاللہ اس تحقیق کو، اس ویڈیو کو دیکھیں گے، یہ معلوم ہو جائے گا کہ رفع الیدین کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، اور ہر حدیث کی کتاب میں اس سنت کا تذکرہ موجود ہے، اور ہر محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں رفع الیدین کرنے کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر، ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، یہ دیکھیں، یہ سکرین کے اوپر آپ کے سامنے سنن ابی داؤد شریف جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ میں نے یہ سنن ابی داؤد کا فرسٹ پہلا جو صفحہ ہے، پیج ہے، وہ آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے۔ اس کو جو لکھنے والے ہیں، ان کے مؤلف امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ تالیف ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، جو محدثین میں سے ہیں اور بڑے پائے کے محدثین میں سے ہیں، اور اس کتاب کی جو عربی حدیثیں ہیں ان کا ترجمہ کرنے والے اور اس کی تھوڑی بہت تشریح کرنے والے جو ہیں وہ ہیں فضیلت الشیخ ابو عمار عمر فاروق سعیدی، یہ صاحب ہیں۔ تحقیق و تخریج کرنے والے حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نظر ثانی جو کی ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے کی ہے۔ تو اعتقاد پبلشنگ ہاؤس جو ہے مکتبہ ادارہ، اس نے اسے شائع کیا ہے۔ تو چلیے اب میں آپ کو اس کے صفحہ نمبر 544 پر لے چلتا ہوں۔ یہ میں نے یہاں پہ ابھی 544 ٹیپ کیا، یہ دیکھیں، تو یہ ہمیں صفحہ نمبر 544 پہ لے آیا۔ تو میں ابھی سکرین کو کچھ بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ لیں جی، سکرین بڑی ہو گئی، تو میں ذرا اسے دوسرے موڈ میں لے جاتا ہوں، ریڈ موڈ میں، پڑھنے والے انداز میں۔ یہ لیں جی، تو اب انشاءاللہ ہم رفع الیدین کی احادیث کا جو باب ہے اسے کھولیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 544 ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، 543 اور یہ 44 آ گیا۔ یہ لیں جی، ابواب تفریع، یہ دیکھیں جی، بالکل آپ کے، میں ذرا اوپر کر لوں، یہ لیں جی، ابواب تفریع استفتاح الصلاح، نماز شروع کرنے کے احکام و مسائل، یہ ہے کتاب کا نام، جو اس کے اندر نماز کے حوالے سے ایک علیحدہ یوں سمجھے کہ حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کا نام ہے نماز شروع کرنے کے احکام و مسائل، اور نیچے باب دیا ہے، سب سے پہلا باب
बाबू रफ़इल यदैनि फ़िस्सलाह, ये देखें जी दाईं तरफ बाबू रफ़इल यदैनि फ़िस्सलाह, यानी बाब 114, साथ में 115 114 है, नमाज में रफ़उल यदैन का बयान, यानी दोनों हाथों को उठाना। तो चलिए अब हम हदीस, नीचे हदीस का नंबर आपके सामने पेश करता हूँ। ये लीजिए हदीस नंबर 821, ये हदीस नंबर 821 है। दाईं तरफ अरबी इबारत है और बाईं तरफ उसका तर्जमा है। चलिए थोड़ी सी इबारत पढ़ लेते हैं। हद्दसना अहमद इब्न हम्बल हद्दसना सुफियान अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबीही क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह अस्सलात रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़िया मनकिबैहि। ये अरबी इबारत है, ये काफ़ी लंबी हदीस है, नीचे चंद इसकी सतरें और भी हैं। तो चलिए हम इसका भी तर्जमा आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको समझ आए कि अरबी में क्या लिखा हुआ है। तो देखें जी बाईं तरफ इसका तर्जमा है, रावी का नाम पहले लाए हैं। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मनक़ूल है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को उठाते, हत्ता कि आपके कंधों के बराबर वो हाथ आ जाते। यानी जब आप तकबीर तहरीमा के लिए अपने हाथों को उठाते, रफ़उल यदैन करते, तो उस वक़्त आपके हाथ कंधों के बराबर आ जाते। नमाज शुरू करते हुए रफ़उल यदैन करते। तो आगे देखें, और जब रुकू करना चाहते, ये देखें सफ़ा नंबर 545 है, 544 से शुरू हुई थी। रुकू करना चाहते तो अपने दोनों हाथ उठाते और ऐसे ही रुकू से सर उठाने के बाद करते। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते तब एक बार दोनों हाथ उठाते, और जब इसके बाद रुकू करना चाहते तो तब भी अपने दोनों हाथों को उठाते, यानी रफ़उल यदैन करते, और ऐसे ही रुकू से सर उठाने के बाद करते। तो देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकबीर तहरीमा के वक़्त और रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़उल यदैन करते थे। इस हदीस से वाज़ेह हो रहा है, किताब का नाम सुनन अबी दाऊद है, बाब रफ़उल यदैन है, किताबुस सलाह है, सफ़ा नंबर 545 है, हदीस नंबर 821 आप पीछे देख चुके हैं। तो आगे लिखा है, और सुफियान ने एक बार कहा और जब अपना सर उठाते, और अक्सर औकात इनके लफ्ज़ होते थे वबादमा यरफ़उ रअसहु मिनर रुकू, यानी रुकू से सर उठाने के बाद करते, और सजदों के दरमियान हाथ ना उठाया करते थे। ये सुफियान जो हैं ये रावी हैं, सहाबी से सुनने वाले। उन्होंने इस हदीस की वजाहत की साथ में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपना सर उठाते, यानी रुकू से सर उठाते, तब दोनों हाथों को उठाते थे, लेकिन सजदों में जब आप जाते या सजदों से सर उठाते तब आप रफ़उल यदैन नहीं करते थे, रुकू जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए करते थे। तो सामीन देखें ये हदीस आपके सामने वाज़ेह है, सुनन अबी दाऊद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन के साथ नमाज पढ़ते थे। इस हदीस से भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है। चलिए आगे एक और हदीस देखते हैं। ये लें हदीस नंबर 722, पीछे 721 की मिस्टेक होगी, मैंने 821 कह दिया, ये 722 नंबर हदीस है। हद्दसना मुहम्मद इब्न मुसफ़ा अल-हिम्सी हद्दसना बक़िया हद्दसना अज़्ज़ुबैदी अन ज़ुहरी अन सालिम अन अब्दुल्लाह इब्न उमर। ये पीछे हदीस की सनद थी, दाईं तरफ अरबी इबारत और बाईं तरफ उसका तर्जमा। हदीस नंबर 722। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते, जब नमाज के लिए आप खड़े होते तो अपने दोनों हाथ बुलंद करते हत्ता कि वो कंधों के बराबर आ जाते, फिर अल्लाह अकबर कहते और उन्हें वैसे ही उठाते और रुकू करते, फिर जब अपनी कमर उठाना चाहते तो अपने हाथों को बुलंद करते हत्ता कि आपके कंधों के बराबर आ जाते। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए भी हाथों को उठाया करते थे हत्ता कि वह आपके कंधों के बराबर हो जाते। फिर कहते समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, और सजदों में अपने हाथ ना उठाते और रुकू से पहले हर तकबीर में अपने हाथ उठाते हत्ता कि आपकी नमाज
पूरी हो जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। सामीन देखें ये हदीस भी वाज़ेह है। इसी तरह अगर आप देखते चले जाएं सुनन अबी दाऊद में कई हदीसें हैं जिनसे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी नमाज में रफ़उल यदैन किया करते थे। अगर वो सारी हदीसें आपको दिखाने लग जाऊं तो बहुत सारा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सामीन जिसको शौक हो, सुनन अबी दाऊद है, जिल्द नंबर 1 है और किताबुस सलात है, बाब नंबर 115 114 है, हदीस नंबर 721 और 722, ये आप पढ़ लें, मजीद इसकी तफसील देख लें। अच्छा, नीचे हदीस नंबर 722 का ये सफ़ा ख़त्म होने पर नंबर लिखा है, साथ में तखरीज की है, सही सनद के साथ है ये हदीस, यानी इसका हुक्म सही का है। अखरजहु दारक़ुतनी, ये इमाम दारक़ुतनी ने भी अपनी किताब, जो उन्होंने हदीस की किताब लिखी है, उसमें इस हदीस को उन्होंने शामिल किया है। ये दारक़ुतनी में भी है सही सनद के साथ। तो सामईन, उम्मीद करता हूँ सुनन अबी दाऊद में रफ़उल यदैन के हवाले से जो अहादीस हैं आप उनके बारे में जान चुके होंगे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इन नबी पाक की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे आखिर में एक और गुजारिश है जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, और उसमें आपका भी फ़ायदा है कि आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अहादीस पहुँचे और आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।